पाखक गोटे जाली धरिकी डाली भात खाऊची घास हाग होगा घास। तो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करूँ आपण मैंने समस्ते भल थे मुझे बहुत भल अच्छी। तो सकाल नुआ ब्लॉग को आपण मानक ढेर सारा स्वागत आउ मो चैनल जो मैंने नुआ थे से मो चैनल को स्वागत करुच्ची। मोर गोटे रिक्वेस्ट आउ मो वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाए देखंतु आ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ लाइक शेयर कमेंट करंतु आउ मते टिके आगु बढ़ेबारे हेल्प करंतु। आउ कौन कभी सांग मैंने आपण सपोर्ट रहिले मो आगु को जीवी आ भले भले वीडियो भी बनई पारि माने वीडियो बनइबारे टिके माने जो असुविधा होइची सेटा आउ हबनी माने नुआ नुआ वीडियो बनइबा पई आग्रह हबो। सेति पई मो चैनल को टिके सपोर्ट करंतु आ भल पाइबा दियंतु आ भले भले कमेंट सब दियंतु। आ तो सांग माने तो बेसी किछि जानि ना हे चैनल विषय जा सब देखि सिखि सब मोबाइल रो आ मो जदि किछि भूल थिबो कमेंट निहाती कहिबे। आ कौन कह सांग मैंने अब तो सकाल देखु सकाल दृश्य कमिया लगुच है सांग मैंने देखते सांग मैंने मोर खिया पिया सरीगला एवं गोटे भल स्माइल नहीं कि आसीगली आपण मानक पाखक गोटे जाली धरिकी। तो सांग मैंने आपण मैंने कहते ये कहीं हसुनी हसुनी हसवा कौन सांग मैंने एमती परिस्थिति थे हस तो उड़ीजा ना तथापि मुझे हसवा चेष्टा करुच्ची। हम देख जाली नहीं कि कड़े आपने भावुए जाली नहीं कि आज शाग करवा से शाग देखा बाड़ी कौन कौन शाग होती चलतु सांग मैंने इंतर आज आम शाग तुड़ा इंतर काली कालिका शाग मदरंगा होपर आम से बिल आड़े सेपटिकी जावा से माने जो सुनसुनिया शाग होती आउ कौन कौन हो देखा कि आम बाड़े बहुत शाग हुए किंतु ए जो देखुना ये गड़िया थिला पुता होती माने आउरी भी माटी पड़ो से पानी भर्ती रोचे तो से भलसे माने किसी होनी खाली घास मास जंती रही ये सुखी साइगले मुझे माने शीत दिन परिवा सब लगाए प्रथम फास्ट वर्ष भलसे होता आउ होना आ कौन कहवा आर वर्ष तो मो झील हो सारा पर भी मैं तो लगे थी सब कष्ट हो पचे तार तुड़ी सब लग तो सांग मैंने देखु यहाँ काली कालिका शाग तो सांग मैंने देखु एबे मोर शाग तुला तुली सैला सुनसुनिया शाग भी नहीं आसी बोईतालु डंक अच्छी देखु बिलरू नहीं आसली आ देखो आ जन भी आसिक पहुँची से बसी एडिका आस आसन से आसबनी मत खोजी खोजिकी पलैला टे मैंने खरार शाग तुड़ी ना टे हालिया लगे टे बसी छाई मुड़िया टे अच्छी बसी जाइए शाग खाइब माने ये कष्ट करा पड़ो मार्केट को जाते नहीं आसते होता किंतु कौन हम सांग मैंने मार्केट को जाकि आसिक मत भल लगुनि आगु चली जाऊँगी जिते जहाँ दरकार पड़ा मार्केट को गुगल जो न होता जावाक जमार भी भल लगुनि छुआ कथा बुझा पड़ी पुणी जीवु आसबू क्या कहू आणिक देवाई से आणवेनि खाइबे तो नहीं आणवे कौन मुझे देखली बाड़ी घर कौन अच्छी गोटे नहीं आसा शाग भी प्रत्येक दिन खाइबा भी भल मु तो आगु जमार भी खाऊ नी शाग किंतु एबे खाऊँ सेटा देहपाई भल खाइबा दरकार यही झील है पाखु मोर शाग टिके खाइबा चलती प्रिय हो जाए आगु जमार भी मुझे खाएनि मत भल लगे शाग ना देखो चल चली आस देखिकिया आसुन आस 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 शाग तुलती सेपटे जाइए खेलुला कौन करूला जमी मन पड़ जाइए खोजी खोजी आसी कौन कह सांग मैंने मो तो राति किसी वीडियो मुझे देखे पारुनी कहीं ना मो दिन सब करी माने सब सेटिंग माने एडिटिंग करी रख दूची संध्या पर छाड़ुची राति कर पारुनी ये
ଝିଅ ଦିନରେ ଏଠି ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଖୋଜୁନା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯିବ ମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିବ ବେଶୀ, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିବି କେତେବେଳେ, ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିବି କେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନରେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଥାଏ, ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଖାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ରାତିଟା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରାତିରେ ବି ରୋଷେଇ ବି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତା ପାଇଁ। ଦିନରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି, ରାତିରେ ଖାଉଛି। ଆସୁନ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ପଳେଇବି। ସେ ମାନେ କାନ୍ଦିଲାଣି, କୁନ୍ଥଉଛି, ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଚାଲ ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇସବୁ ପପିଆ ଗଛ, ଏଇ ଗଛରେ କମଳା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କମଳା ପପିଆ ଶୀତ ଦିନେ ଆଇଲାଣି ତ କମଳା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ନେଇକି ଖାଇବା। ଆଗକୁ ଯେତେ ଖଟା ଖିଆ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଖିଆ ଯାଉନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପଳେଇବା, ଗୁଗୁଲ ଗଲାଣି। A few moments later. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇତେ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ବସିକି ଖାଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଯାଇଥିନି ଶୋଇତେ, ସେ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ତା ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଖାଇକି ଶେଷ କରିସାରିଲେଣି, ଥାଳି ପୁରା ସଫା। ସେ ଆସିନେ ପାଖରେ ଏନେ ମାଗିବ କି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କ'ଣ। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଖାଇଦେବା। ଆମର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଅଳ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଝୋଳ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ। ଶାଗଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଅଳ୍ପ ହେଇଛି ନା, ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଶାଗଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ହେଇଛି। ଆଉ ଘାସ ତମେ ଖାଉଛ କି ନାଇଁ? ମତେ ଦେଇଦିଅ। ତମେ ମତେ ଜାଣିଲୁ, ଯେଇଟା ଭଲ ନ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଛଡ଼େଇକି ଘିନି ଆସିନି। ସେଇନ ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଥିବ, ମତେ ଚିହ୍ନିନ। ଘାସ କରିକି ଦେଖିଲାକୁ ତାଟିଆ ପୁରା ସଫା। ଘାସ ଶାଗ ହେଇଗଲା ଘାସ, କ'ଣ କହିବି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲେଟା କେମିତିକା ଡାଲି ଭାତ ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଲେଇ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଲି ଗୁଳା ହେଇଛି ଭାତରେ, ଦେଖ ସେ ଖାଇଦେଉଛି। ଆକେ ମାନେ ସେ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ତାକେ କୁହନ୍ତି ଭୋକ। ବିଲେଇ ନୁହେଁ, ବିଲେଇ ମାନେ କ'ଣ ଆଇଁଷ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ନା, ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପଳେଉଛନ୍ତି, ଶୁଙ୍କି ଦେଇକି ପଳେଇ। ଏ ଦେଖ ଖାଇଦେଉଛି, ଡାଲି ଗୁଳା ହେଇଛି ଭାତ ଖାଇଦେଉଛି। ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଖାଇତେ ପାଉନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇଦେଉଛି। ନିରାମିଷ ବିଲେଇ, ନିରାମିଷ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲ ତ ବିଲେଇ କେମିତିଆ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇଦେଉଛି। କଥାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବାଘ ଗେଙ୍ଗଟା ବି ଗିଳି ଦିଏ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଭୋକ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିବ ସେ ଯେମିତି ବା ହଉ ସେମିତି ଖାଇଦେବେ, ଆକୁ ଦରକାର ତାକୁ ଦରକାର କିଛି ବି ଖୋଜିବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ରଖିଦେବି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।